वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक बार फिर हाज़िर हुए हैं एक इंतहाई अहम और ख़ास मौजू के साथ, जिसमें हम बात करेंगे बुर्ज सुमला यानी कन्या राशि के लोगों के बारे में और तफसील से जायज़ा लेंगे कि आने वाले 5 साल यानी साल 2026 से लेकर साल 2030 तक का वक्त आप सब के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ा बदलाव यानी तब्दीलियाँ आएंगी और कायनात के बड़े सियारे आपकी तकदीर को किस रुख पर ले जाने वाले हैं। वीडियो के आगाज़ में एक बहुत ही सच्ची और गहरी बात आपके गोश गुजारना चाहता हूं कि मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल एक ऐसा खेल है जिसके सामने बड़े से बड़ा टैलेंट यानी हुनर भी हार जाता है। जो इंसान रोज़ाना थोड़ा थोड़ा काम मुस्तकिल मिजाजी से करता है वो एक दिन सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि रोज़ की छोटी सी कोशिश आगे चलकर एक बड़ी कामयाबी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब अगर आपके ज़ायचे की बात करें तो सबसे पहले ज़ोहल की बात करते हैं, जो मई साल 2027 तक आपके साथ में घर में मौजूद होगा और 3 जून साल 2027 को आपके 8वें घर में दाखिल हो जाएगा और फिर पूरे मार्च साल 2030 तक इसी घर में होगा। यानी कि जून साल 2027 से लेकर पूरे 2028 और 2029 ज़ोहल आपके 8वें घर में नीच के घर होगा, यानी कमज़ोर हालत में गुजारेगा। जिसका मतलब ये है कि मई साल 2027 से पहले तक जब ज़ोहल आपके साथ में घर में है और आपके पहले घर को देख रहा हो तो आपको अपने अंदर से ज़िद और अड़ियलपन को बिल्कुल ख़त्म करना होगा, क्योंकि सितारों की इस चाल की वजह से आपके अंदर गैर ज़रूरी ज़िद और ओवर थिंकिंग यानी हद से ज़्यादा सोचने की आदत बढ़ सकती है। ज़ोहल की चांद पर नज़र होने की वजह से मिजाज में थोड़ी सुस्ती और काहली गालिब आ सकती है। जहां आप काम को कल पर टालने लगते हैं, इसलिए इस काहली को ख़ुद पर हावी ना होने दें। अलबत्ता जून साल 2027 से पहले प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त, मकान की मरम्मत या लोहे से बनी किसी बड़ी चीज़ या गाड़ी की ख़रीदारी के बहुत अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। जब ज़ोहल आपके 8वें घर में जाएगा तो ये आपके 5वें घर का मालिक होकर वहाँ जाएगा, जो कि पेट का हिस्सा माना जाता है। इसलिए जून साल 2027 से 2029 के दौरान आपको अपने मैदे और पेट की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। साथ ही ज़ोहल की नज़र आपके दूसरे घर यानी ज़ुबान के घर पर होगी, जिसकी वजह से आपको दांतों और गले की छोटी मोटी तकलीफ़ का सामना हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी गुफ्तगू और ज़ुबान पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आपको बाद में एहसास होगा कि आपके बोलने से सामने वाले का दिल दुखा है या ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। 8वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी आपको गहरा इल्म, तहकीक और पुरअसरार इल्म की तरफ माइल करेगी और आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी। मोहब्बत की ज़िंदगी यानी लव लाइफ के मामले में भी ज़ोहल का 8वें घर में आना छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी और गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है। ताहम मई साल 2027 के बाद ज़ोहल की 10वीं नज़र वापस अपने 5वें घर पर होने की वजह से औलाद की नेमत हासिल करने के लिए वक्त बहुत ही मुबारक रहेगा। इन 3 सालों यानी साल 2027, 28 और 2029 में आपकी मुलाजमत में तबादले यानी ट्रांसफ़र के बहुत मजबूत योग हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने काम के सिलसिले में बैरून मुल्क यानी फ़ॉरेन भी जा सकते हैं। जबकि सन साल 2030 में जब ज़ोहल आपके 9वें घर यानी किस्मत के घर में अपने दोस्त की राशि में जाएगा तो ये वक्त आपके लिए शानदार अचीवमेंट्स यानी बड़ी कामयाबियां लाएगा। आपके रुझान रूहानियत की तरफ बढ़ेगा। आला तालीम और तवील सफ़र के लिए ये साल बेहतरीन साबित होगा। बस वालिद के साथ किसी भी किस्म की तकरार या बहस से ख़ुद को बचा कर रखें। अब बात करते हैं राहु और केतु की चाल की। तो राहु फ़िलहाल आपके 6ठे घर में है और 6 दिसंबर साल 2026 को आपके 5वें घर में उल्टी चाल चलते हुए दाखिल हो जाएगा, जहां वो जुलाई साल 2028 तक रहेगा। राहु का 5वें घर में आना आपकी ज़हनी सलाहियतों को बहुत तेज़ और शार्प कर देगा। अब आप छोटे मोटे कामों का नहीं बल्कि बड़े बड़े मंसूबों और बिज़नेस का सोचेंगे और नामो नमूद यानी फेम हासिल करने की भूख बढ़ेगी। लेकिन याद रखें, राहु यहाँ पर लव लाइफ में अचानक गलत फहमियाँ पैदा करेगा और इंसान दूसरों की बातों में आकर गलत फ़ैसले कर बैठता है। इसलिए किसी के बहकावे में ना आएँ और मोहब्बत के मामलात में सब्र से काम लें। इस दौरान केतु आपके 11वें घर से 10वें घर में आएगा,
جس کے اثر سے جولائی سال 2028 سے لے کر پورے 2029 آپ کے کارخانہ یا کام کے شعبے میں تبدیلی دکھائی دے رہا ہے۔ آپ نوکری چھوڑ کر بزنس میں آ سکتے ہیں یا اپنی سیٹ، شہر، ریاست، یہاں تک کہ ملک بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جبکہ جولائی سال 2028 سے 2029 کے آخر تک راہو جب آپ کے چوتھے گھر میں آئے گا تو آپ کی کوئی بڑی بلڈنگ، مکان یا لگژری گاڑی خریدنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں مشتری یعنی جوپیٹر کی، تو سال 2026 میں 31 اکتوبر سے پہلے مشتری کی بدولت آپ کی نوکری میں پروموشن یعنی ترقی کے بہت شاندار امکانات ہیں۔ آپ کو نئے اور بہترین مواقع ملیں گے، خاص طور پر اگر آپ آن لائن کام کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے بزنس میں ہیں، پبلک ڈیلنگ، سوشل میڈیا یا سماجی کاموں سے جڑے ہیں تو آپ کا کام بہت تیزی سے ترقی کرے گا، اور مشتری کی 7ویں گھر پر نظر ہونے کی وجہ سے اس سال آپ کی شادی کی بات بھی فائنل ہو سکتی ہے۔ جولائی سال 2027 سے لے کر جون سال 2028 تک مشتری آپ کے 12ویں گھر میں رہے گا، جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند لوگوں کے لیے سنہری وقت ہوگا۔ آپ کو مئی جون سال 2027 کے بعد پردیس جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس کے بعد جون سال 2028 سے لے کر پورے 2029 کے وسط تک مشتری آپ کے پہلے گھر یعنی لگن استھان میں آ جائے گا، جو کہ انتہائی خوبصورت اور مبارک گرانٹ ہے۔ اس کے اثر سے آپ کا دل بہت نرم اور رحم دل ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں سکھ سہولیات بڑھیں گی، آپ کی ترقی ہوگی اور آپ اپنے تمام قرضوں، بیماریوں اور دشمنوں پر مکمل فتح حاصل کر لیں گے۔ ان تمام گروہوں کے اچھے اثرات کو بڑھانے اور منفی اثرات سے بچنے کے لیے ویڈیو کے آخر میں بہت ہی خاص تدابیر نوٹ کر لیں۔ میرے پیارے دوستو، ستاروں اور گروہوں کے بدلتے ہوئے حالات اور ان کے اثرات اپنی جگہ، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس بات پر مکمل کامل یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے، ہر ستارہ اور ہر سیارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ تمام زمینوں، آسمانوں اور پوری کائنات کا حقیقی مالک اور خالق صرف اللہ عز و جل ہے، اور زندگی کی ہر مشکل، پریشانی یا زحل جیسے گروہوں کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے واحد اور سب سے بہترین طریقہ اسلامی طریقہ کار اور اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی کامیابی، خوشحالی اور ذہنی سکون چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی ممکن ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ نماز مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اور ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی یا رکاوٹ نظر آئے تو سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں اور کلام الہی یعنی قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کا درس دیتا ہے۔ اپنے ارد گرد موجود غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کریں، صدقہ اور خیرات کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مال میں برکت لاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے تو وہ غفور الرحیم ذات آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گی۔ میرے پیارے ورگوز، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دین و دنیا کی ایسی ہی بہترین اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ اللہ حافظ۔